समस्त को एडीएस नॉलेज पॉइंट रे स्वागत। देखंतु आज आम सुभद्रा योजना केमिति ऑनलाइन अप्लाई करेंगे से विषय में आम डिटेल पूरा आलोचना करवा बुझीपार्टी। तेणुक प्रथमे जाना सुभद्रा योजना क्या अंडर आसूची। महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार को अंडर यही सुभद्रा योजना को आम एप्लाई करिपरिबा। आ मन रखंतु यही एप्लाई करने फॉर्म टी संपूर्ण मांगलारे उपलब्ध रहुची। जदि आपन को कही टंका किंबा कोनोसी लांच मागिबा चेष्टा करती ताले आपणकर एई पाखरे देखंतु टोल फ्री नंबर रही। से टोल फ्री नंबर 14678 एइथिरे आपण कॉल करिकरी तांको जणाई परिबे। जदि बा एप्लाई रे किछि भूल बा त्रुटि रही जाय ताले मते जणाइबे। आपणको अंचल रे सुभद्रा योजनार जा किछि प्रॉब्लम हो आपण एई नंबर रे कॉल करिकि मते जणाइबे। बुझि पारछंती। ताले चलंतु पूरा डिटेल आलोचना करिबा स्टेप बाय स्टेप केमिति फॉर्म टी को पूरण करिवे। बुझि पारछंती। देखंतु जेतेबेले फॉर्म टी को आनिबे सेतेबेले आपणकर गोटाए पेज रे रहिबो आपणकर को विभाग रे कोन रहिबो जो माने आवेदन करूथिबे बा जे आवेदन करूथिबो तांकर सविशेष विवरणी रहिथिबो माने तांकर डिटेल एथिरे आपणको देबा पई पड़िबो। जेमितिका एक नंबर रे कहूची कोन संपूर्ण नाम माने जो नामटी आपणकर आधार कार्ड रे रहिथिबो से नाटी आपण एई जगह रे सुंदर सुंदर करिकरी पूरण करि देबे। 2 नंबर रे देखिबा आधार संख्या आपणकर जो आधार कार्ड रे आधार संख्या रही 12टी अंकर सेही नंबर को आपण एई जगह रे भल भाव रे परिष्कार भाव रे पूरण करिवे। जेमितिका आपणकर काटिबा किंबा ओवरराइटिंग किंबा भूल न हुए ता प्रति मध्य ध्यान देबे। तापरे 3 नंबर रे देखंतु स्वामी किंबा पितांकर नाम लिखिबे। जो माने अविवाहित महिला थिबे तांकर बापांकर नाम बुझिपारछंती कि नहीं ए जगह रे पूर्ण कर देबे। किंबा जो महिला से माने विवाहित होइथिबे ताल तांकर स्वामींकर नाम जोटा आधार कार्ड रहिछि ताकू मध्य पूर्ण करिवे। मन रहिला जदि विवाहित थिबे ताले तांको स्वामींकर नाम पूर्ण करिवे। जदि विवाहित होई नथिबे ताले तांकर पिता बा बापांकर ना को पूर्ण करिवे। केवल जनकार ना को ही पूर्ण करिवे एटा मध्य ध्यान देबे। बुझियला। बहुत लोकंकर कोन हुए ना स्वामींकर बिना आ बापांकर ना मध्य पूर्ण कर दियंती सेटा केबे करिवे नाही। तापरे देखंतु नंबर 4 डेट ऑफ बर्थ बा जन्म तारीख आपणकर प्रथम 2टी बॉक्स रे दिन तापर 2टी बॉक्स रे आपणकर मास तापर 4टी बॉक्स रे आपणकर मसिया बा वर्षर नामटी को आपण पूर्ण करिदेबे। मन रहिला। एबे 5 नंबर को जिबा। 5 नंबर रे कोन कहूची आपणकर वर्ग ऊपर टिक चिन्ह मारंतु। जदि आपण साधारण बा जनरल रे थिबे ताले ए जगह रे टिक मारिबे। जदि अनुसूचित जाति थिबे ताले ए जगह रे टिक मारिबे। जदि अनुसूचित जनजाति थिबे ताले ए जगह रे टिक मारिबे। मन रहिला। जदि आपणकर शारीरिक भिन्नक्षम बा हैंडिकैप थांती ताले ए जगह रे ह रे टिक मारिबे। जदि न थिबे ताले ना रे टिक मारिबे। मन रहिला। एबे चलंतु 7 नंबर को। 7 नंबर कोन कहूची ना आधार संयुक्त मोबाइल नंबर ता माने जो आधार कार्ड आपणको ना रे अछि से आधार कार्ड रे संयुक्त होइतिबा मोबाइल नंबर टी को एई जगह रे पूर्ण करि देबे। मन रहिला। तापर देखंतु नंबर 8 रे कोन होची विकल्प मोबाइल नंबर। गोटे नंबर तो आपणकर आधार कार्ड सहित लिंक रही। जदि आउ एक्स्ट्रा बा अन्य कोनोसी मोबाइल नंबर आपणको पाखरे थाए ताले मध्य देई परिबे। काहेकि ना जदि जो अधिकारी ए नंबर रे कांटेक्ट करिवे जदि नंबर टी लागिबो नाही ताले आपणकर विकल्प नंबर बा अन्य नंबर मध्य समाने कॉल करिकरी आपणको पाखरु किछि तदंत बा किछि इन्फॉर्मेशन नै पारंती। मन रहिला। तेणु करी विकल्प मोबाइल नंबर मध्य देबा को भूलिबा नाही। एबे चलंतु 9 नंबर को। 9 नंबर रे कोन कहूची जिल्ला आपणकर जो जिल्ला थिबो जेमितिका किछि लोकंकर मयूरभंज थिबो से कोन लिखिबो ना मयूरभंज। जदि आउ कई थिबो कटक ताले कटक लिखिबो। जदि कई थिबो मने करंतु खोर्धा थिबो खोर्धा लिखिबो। आपणको पाखरे से 30टा जिल्लार जते भी उपभोक्ता थिबे से माने अप्लाई करि परिबे। मन रहिला। 10 नंबर रे देखंतु ग्रामांचल निमंते माने गां लोक माननको पई तांकर ग्रामर ना बा गां रो ना लिखिबे। ग्राम पंचायत रो ना लिखिबे। ए जगह आपणकर ब्लॉक रो जो ना थिबो से ना को मध्य लिखि देबे। बुझियला। एबे जिबा 11 नंबर रे कोन कहूची ना सहरांचल निमंते जो माने सहर अंचल रे रहउचंती तांको पई से माने कोन करिवे तांकर वार्ड नंबर ए जगह रे पूर्ण करिवे। हैला। आ अर्बन लोकल बॉडी ए जगह रे मध्य से माने फिलअप करिवे।
ତାଙ୍କର ସହର କିମ୍ବା ନଗରର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ପୂରଣ କରିବେ। ମନେ ରହିଲା। ଏବେ ଯିବା ନମ୍ବର 12ରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟୀ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁଟି। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପୁରା ବର୍ଷରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୂରଣ କରିବେ। ମନେ ରହିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକାଥରେ 10,000 ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ 2025 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଓମେନ୍ସ ଡେ ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଆଉ 5,000 ପାଇବେ। ମନେ ରହିଲା। ତେଣୁକରି এইটা ବର୍ଷରେ 10,000 ଲେଖାଏଁ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇବେ, ତାମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଏହି ପେଜର ପଛକୁ ବା ପଛ ପେଜକୁ ଆପଣ ଓଲଟେଇକି ଦେଖିବେ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ଥିବା ଦେଖିବେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଭାଗ ଖ ଥିବ। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଭାଗ କ। এই জায়গায় কোন থিব, ভাগ খ। মানে এই জায়গায় আপনার ঘোষণানামা রয়েছে। যদি আপনার এই ঘোষণানামার কিছু ভুল করেদেলে বা ভুল জায়গায় আপনার টিক মারিদেলে, তাহলে মনে রাখতু আপনার তো সুভদ্রা যোজনার বঞ্চিত হি বঞ্চিত হবে। তা ছড়া আইনগত কঠোর কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা যাইপারে। মানে সিধা সিধা কইবা গলে আপনার জেল মধ্যে যাইপারନ୍ତି। তেণুকরি আপনার পাখে যেটা অছি তা উপরে টিক মারন্তু। যেমিতিকা মু ওড়িশার বাসিন্দা, আপনার নিহাতি ভাবে এইথিরে টিক মারিবে। মনে রহিলা। 1 জুলাই 2024 সুদ্ধা মোর বয়স 21 বর্ষ কিংবা তাঠারু অধিক এবং 60 বর্ষরু কম যদি থিব, তাহলে মধ্যে টিক মারিবে। সেই ভাবে কোনসি দেখন্তু না, আপন যদি কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকারଙ୍କ পাখরু 1500 কিংবা 18,000 টঙ্কা বর্ষরে যদি কিছু আর্থিক সহায়তা রাশি পাউথান্তি, তাহলে এথিরে টিক মারিবে নাহি। যদি পাউনাহান্তি, তাহলে এথিরে নিশ্চয় ভাবে টিক মারিবে। যদি পাইকি যদি টিক মারি দেউথিবে, তাহলে সেথিরে আপনার কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা যাব বা আপনার জেল যাবার সম্ভাবনা রহিথিব। তেণু ভাল ভাবে এটাকে পড়িকি টিক মারিবে। মনে রহিলা। সেইভাবে দেখন্তু, যদি আপনার পাখে 5 একরু যদি জলসেচিত জমি অধিকা রয়েছে কিংবা 10 একরু অধিকা অণসেচিত জমি রয়েছে, তাহলে এতে টিক মারিবে নাহি। যদি নাহি, তাহলে জানিকি আপনার এই জায়গায় টিক মারিবে। আউ গোটে দেখন্তু, যে আপ্লাই করুথিবে কিংবা তাঙ্কর ফ্যামিলির মেম্বর কেই বা সদস্য 4 চকিয়া গাড়ি রখিথিবে, তাহলে মধ্য সেমানে কোন করিবে, এই জায়গায় টিক মারিবে নাহি। যদি নথিব, তাহলে জানিকি এই জায়গায় টিক মারিবে। বুঝিলা। আউ গোটে মনে রাখন্তু, যদি আপনার পরিবারর বার্ষিক আয় যদি 2.5 লক্ষ টঙ্কার কম হোথায়, তাহলে জানিকি এই জায়গায় টিক মারিবে। বুঝিলা। তাহলে আপনার কেউ জায়গায় টিক মারিবে, ভালো ভাবে টিকে পড়িকি ধ্যান দেইকি টিক মারিবে। থরে যদি আপনার এই জায়গায় মিস্টেক করেদেলে, তাহলে আপনার এই সুভদ্রা যোজনা ক্যানসেল হয়ে যাব। দেখন্তু, ভাগ খ তলে ভাগ গ রহিথিব। সেই ভাগ গরে আপনার কোণ কাম থিব না, আপনার সম্মতি জনাউଛନ୍ତି ওড়িশা সরকারଙ୍କୁ। মানে কোণ করছেন না, আপনার ওড়িশা সরকারଙ୍କୁ কিছু অনুমতি প্রদান করছেন। তারপরে আপনার এই জায়গায় সুন্দর ভাবে দস্তখত করেদেবে, আর তারিখটিয়ে মতো দেইদেবে। মনে রহিলা। এতিকি হি আপনার কাম। কিন্তু গ বিভাগটি আপনার কিছু করিবার নাই বা সেমিতি কিছু আপনার নাই, কেবল জাঁয়া হি আপনার মু জনাইদেলি। বুঝিলা। ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମଟିକୁ ପୂରଣ କଲେ, ପୂରଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସେହି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ରସିଦଟି ଦେବ। ଏଇ ରସିଦଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। সেই রসিদরে কোণ লেখা হইতিব, এইভাবে রহিথিব, যোউথিরে আপনার আধার নম্বর রহিথিব, আবেদন তারিখ রহিথিব, আধার অনুসারে আপনার নাটা রহিথিব, আবেদন পত্র নম্বর রহিথিব, মানে সিরিয়াল নম্বর রহিথিব, এইসব রহিথিব। এই স্লিপটা ধরিকি আপনার আসবে। বুঝিলা। তাহলে জানিকি আপনার দাবি করিপারিবে যে আপনার সুভদ্রা যোজনা আপ্লাই করছেন। তাহলে ডিটেল কেমিতি আপ্লাই করবে স্টেপ বাই স্টেপ মু আপনার আলোচনা করিদেলি, আপনার মু কহিদেলি। তেণুকরি কিছু অসুবিধা হব না। এইভাবে ইনফরমেশন পাইবাই হলে ভিডিওকে নিহতি ভাবে লাইক করন্তু, চ্যানেলটি সবসক্রাইব করা ভুলতু না। আপনার মতামত মধ্যে জানাইবে। ধন্যবাদ।